नमस्कार बंधुरा आमी सुमित्रार रान्नाघर थेके बोलছি। देखुन आज के आमी एकटू पमफ्रेट माछ करब। तो पमफ्रेट माछटाके देखुन आमी नुन और हलुद दिए माखिए रेखे दिएछि। तो पमफ्रेट माछेर मध्य कि देब आमी एकटू सर्षे बाटा देब और एकटू टमेटो पिउरी देब और देब एकटू हलुद और नुन और सर्षे बाटार मध्य आमी काँचा लंका बेटेछि ताओ 4टे काँचा लंका आमी एक्सट्रा दिए देब। तो आमी माछगुलो आगे एते छेड़े दिलाम। छोटो छोटो पमफ्रेट देखुन बंधुरा माछटा किन्तु भाजा हो गेছে। एबार आमी माछटार मध्य एकटु जल आगे दिए दिलाम। एकटु जल दिए दिलाम। एरपर आपनादेर देখিয়েছিলাম हलुद और नुन एकसाथे रेखेছি এটা দিয়ে দিলাম। এটা দিয়ে দিলাম। এবার টমেটোটা দিয়ে দিলাম। और हमेशा जखन आपनारा पोस्त सर्षे पिसबेन तार संगे किन्तु पोस्त अति अवश्य देवें और हलुद नुन दिए पिसबेन ताहले तेतो होबे ना। दिए এই কাঁচা লঙ্কা চিড়ে রেখেছি একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি একটুখানি এটা ফুটতে সময় দেব। দেখুন বন্ধুরা মাছের ঝালটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে। এটা কিন্তু আমি এবার ঢেলে দিচ্ছি। একটু ঝোল ঝোল রেখেছি পাতলা পাতলা ছোট মাছের। देखते पेलेन रेसिपिटा। এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা আমায় সাবস্ক্রাইব করবেন, সাইডে থাকা বেলটা দাবিয়ে দেবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টে অতি অবশ্যই লিখবেন। আমি সুমিত্রার রান্নাঘর থেকেই বললাম। নমস্কার বন্ধুরা, খুব সাধারণভাবেই করেছি।